Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de production de l'écrit intitulée Mettre en ordre un texte à caractère explicatif. يعني ترتيب واحد النص يعني اللي عنده علاقة بالشرح يعني كيقدم شروحات. Donc, on va commencer par lire les supports. J'observe et je découvre. On va lire le support A. On effectue ces opérations grâce à des logiciels et à des applications. يعني كيقوم بعمليات يعني بمساعدة برامج وتطبيقات. Les ordinateurs sont des machines. الحواسيب هي آلات. Aujourd'hui, on les utilise pour des choses différentes. اليوم كنستعملوهم لأشياء متعددة مختلفة. Donc écriture de texte كتابة نص أو كتابة النصوص jeux de vidéo ألعاب الفيديو الانترنت au début il servait à calculer. في البداية كان الهدف منهم هو الحساب. Donc on va lire le deuxième texte. Les ordinateurs sont des machines. الحواسيب هي آلات. Au début, ils servaient à calculer. في البداية كان دورها هو الحساب. Aujourd'hui, on les utilise pour des choses différentes. اليوم كنستعملوا الحواسيب لأشياء مختلفة. Écriture de texte, كتابة النصوص, jeux de vidéo, ألعاب الفيديو, internet. On effectue ces opérations grâce à des logiciels et à des applications. نقوم بهذه العمليات بواسطة برامج وتطبيقات. Donc, on va commencer par la première question. De combien de phrases chacun des deux supports se compose-t-il? Donc, on a la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase et la quatrième. Donc, il se compose. Donc, premièrement, chaque support se compose de 4 phrases. La deuxième question, a-t-on les mêmes phrases dans les deux supports? واش عندنا نفس les phrases في كل support? Donc oui, on a les mêmes phrases. Oui, on a les mêmes phrases. Donc إلا بغينا نبينوهم فوالا غادي نبينوهم. Donc هنا on effectue لاحظوا هنايا c'est les mêmes phrases. هاد لا phrase هي هذه جايه في الآخر. عندنا la phrase les ordinateurs sont des machines. Les ordinateurs sont des machines. Donc هادي. عندنا la phrase الأخرى aujourd'hui on les utilise pour des différents. Donc حتى لهنا. هادي c'est la troisième phrase. وعندنا la dernière phrase هادي au début. Donc il y en a 4 phrases هما هادو. إذا غير هما في هاد لو تكست يعني ils ne sont pas ordonnés de la même manière. Donc هذا هو الفرق. Donc troisièmement, quelle différence y a-t-il entre les deux supports? Donc شنو هو الفرق اللي كاين بين هاد جوج لي سيبور؟ Donc la différence entre les deux supports que les phrases ne sont pas ordonnées
de la même façon ou la même manière. هذا هو الفرق. وكاين فرق آخر هو ما عندناش لو ميم سونس في لو تكست، دونك ما عندناش لو ميم سونس. دونك هذه بلا ما نهضروا عليها غادي نمشيو dans quel support les phrases sont-elles bien ordonnées. Donc dans le support B, dans le support B, les phrases sont ordonnées. Car il y a un sens dans le texte. لأن كنحسو كاين واحد المعنى. أما بالنسبة لو سيبور A, non. Donc غادي نمشي جو مونطرين pour avoir un texte cohérent. يعني هنايا باش نحصلوا على واحد لو تكست cohérent يعني منسق فيه يعني تنسيق في المعنى. Je mets en ordre les phrases suivantes en écrivant les numéros 1, 2, 3, 4 dans les cases qui conviennent. Donc هنايا لا فراز اللي غادي خصها تجي الاولى غنكلاسيوها نكتبوا رقم 1 ولا فراز 2 ثم 3 ثم 4. دونك غنقراو تو دابور نفهموا هذا الشيء ومن بعد غادي نرتبوا. pour assurer le nettoyage باش نضمنوا التنظيف. l'aspirateur est doté d'une pompe يعني الاسبيراتور عنده واحد البومبه AR، واحد البومبه ديال الهواء كي اسبير لا بوسيير اللي كتاسبيري الغبره. اذا ساك واحد الساك كي بيرمي دو ستوكي سيت بوسيير، واحد الساك اللي كيخزن هاد الغبره هادي. cet appareil électrique sert à nettoyer. اذا هاد لاباراي هذا الهدف اولا الدور تاعو هو كينظف لي طابي، يعني الطابيات ويعني الزرابي اي لي سول وكذلك حتى الوصول حتى الارض. l'aspirateur est un appareil électroménager. اذا هذا الاسبيراتور هو واحد الجهاز يعني ديال منزلي. on l'utilise de plus en plus dans nos maisons en ville. إذن غالبا كنستعملوه، كيتستعمل في أماكن أخرى ولكن غالبا كنستعملوه في الدار، في المدن، في الديور، في المدينة، يعني قليل فين يتستعمل يعني في البوادي. دونك شكون هي لا بروميير فراز؟ دونك لا بروميير فراز هي اللي خصها تهضر لينا على لاسبيراتور شنو هو. اذا هذه هي لا بروميير فراز. لاسبيراتور ايت ان اباراي الكتروميناج. غادي تجي من بعدها اون ليتيليز، فين كنستعملوه. دونك هذه هي رقم 2. cet appareil électrique sert à nettoyer. دونك هنا غادي تجي هذه هي رقم 3. والاخيره هي هذه اللي كتشرح pour assurer le nettoyage. مناش كيتكون دونك مناش كيتكون لاسبيراتور. دونك فوالا بالنسبه لهذا لو تكست. غادي نمشيو جو ميكسبريم. كذلك عندنا دي فراز وخصنا نرتبوهم على اساس نحصلوا على واحد لو تكست كويرون. j'écris en ordre les phrases suivantes pour avoir un texte cohérent. on le trouve dans presque tous les foyers. كنلقاوه بزاف في جميع لي فويي. il nous permet de suivre les émissions variées motivantes. يعني كنلقاوه كنتبعو معاه منه يعني برامج يعني موتيفونت يعني تحفيزية. Le téléviseur est un appareil présent dans tous les foyers. دونك الكلام هنايا على لو تيليفيزور. اذا شكون هي لا بروميير فراز؟ هي هذه. علاش؟ لان خصنا نعرفوا علاش كنهضروا. عاد نجيو الايل
Il nous permet aussi de nous instruire et de nous documenter sur différents sujets. يعني كيفيدنا وكيعطينا يعني معلومات على بزاف ديال المواضيع. دونك غادي نبداو بلا بروميير فراز هي لو téléviseur. Le téléviseur est un appareil présent dans tous les foyers. Donc, شكون اللي غادي تجي من بعدها؟ Donc, il nous permet de suivre des émissions variées motivantes. إذا هذه اللي غتجي من بعدها. عاد غتجي il nous permet aussi. غادي نشوفوا permis الأول عاد permis الثانية. Donc, il nous permet de suivre des émissions variées et motivantes. Il nous permet aussi de nous instruire et de nous documenter sur différents sujets. Donc, la dernière phrase, on le trouve dans presque, on le trouve presque dans tous les, donc presque اللي قلناها. Donc presque tous les foyers. Donc voilà tout ce qui concerne la production de l'écrit pour communiquer en français 5e année primaire.